under renovation man ang Sunburst dito sa Camila Hotel 1. Mao na nga very much thankful kay kita nilang Charles na diri sa ato ang tungod karon nga mo'y nag-abi-abi kanato sa kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga tanan dinhi sa ato ang official venue ang function room sa Camila Hotel 2 sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. Kini Barangay Turno ni kini si Edith Bahintito mo inyong regular anchor and host mingon kaninyo mayong buntag bisan og tugnaw kay panahon pero mainit itong diskusyon dinhi sa atong kapihan sa Dipolog. Ang kapi kanunay nga mainit o mauna nga ang ato pong impormasyon dire ang atong pakig diskusyon sa atong mga bisita matag Domingo nga tanan kanunay nga mainit. Ilabi na kay mga mainit usab ang ato ang mga kauban dire mainit og mga pahiyom. O mo'y pag-abot ni Pons Ruda nga samukan kays nga tanan. Munang nagkabikos-bikos lang ko sa kong intro. So salamat kayo. Unya later on humanato diri og kuan nga makaplastar-plastar ta. Magpasalamat sa tanan nga mga sponsors nato sa atong kapihan sa Dipolog nga nag-celebrate ta last Sunday sa ato ang ika 36 years anniversary sa kapihan sa Dipolog. To God be all the glory. Dinhi sa atong kanunay nga matag Domingo nga tanan ato yung pasalamatan sa walay pagpuas ang atong mga kaubanan dinhi kay dili gyud kita maabot sa kahanginan og wala sila, dili kita maabot sa social media og wala kini sila. So daghang kay salamat first and foremost ngadto kang Silbert Adriatico Dunduyano, ang atong IT director nga mo'y nagdala og kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog sa social media, live streaming www.rmndipolog.weebly.com og ingon man gi-upload ni matag simana nga tanan for documentation sa YouTube. Walay lain nga talk show dinhi sa Zamboanga del Norte. We are proud to say and humble enough nga moingon nga ang kapihan sa Dipolog matag simana nga tanan anaa jud kita uploaded sa YouTube for documentation. Daghan kay salamat ngadto kang Silbert Adriatico Donduyano kauban na sa ato mga guests matag Domingo nga tanan. Og ingon man posted sa Facebook tanang mga pictures nato sa kapihan sa Dipolog naapod sa Facebook sa ato ang Facebook account sa ato ang kapihan sa Dipolog Facebook page. Okay. So daghang salamat usab ngadto kang Tax Ilumba nga mo'y nagdala sa atong tingog sa kahanginan simultaneous broadcast sa RMN DXDR 981 AM o ingon man IFM 94.1 sa inyong mga radio dials. O ingon man magpasalamat kita sa tanan nga mibulig, miduyog o suportar sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, sa ato mga sponsors nga pasalamatan ni Edgar. Edgar, take it away please. Okay, daghang salamat o good morning sa atong mga suki bibulinaw sa atong kapihan sa Dipolog. Una kita pala sunahan mientras atong gipaabot no ang mga konfirmado ng mga bisita nga ginadapit sa kapihan sa Dipolog. Ato unang pasalamatan atong mga sponsors. Una to pasalamatan ng atong mga pipila ka sponsors nga nahimong ni tabang sa magpanggalang puso ng ato nga gipahigayon nga anibersaryo nito nakalabag Domingo sa kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan si Mr. John Baljon sa MS Furniture of Carl's Aircon and Air Conditioning. Tapad lang ni siya sa Hotel Camila 2 alang sa liyahan nga mga red wine, no? Nga yang hatong personal dito nga invite na ko sa dito. Di mo po siya kay naaman sa mga lakaw, no? Sa importante gikan pa tao to sindangan. Gikan pa sindangan nagkadipo-dipo pa kay direkta dito hatod yang red wine dito na sa Valdia, no? So kang Mr. John Baljon sa MS Furniture and Carl's Aircon and Air Conditioning. Thank you very much. Thank you very much sa maong mga red wines. Isab mihatag usab kanato og mi sponsor sab dugang mga red wines si Attorney Clyde Naong. Attorney Clyde Naong gipahatod po siya ang staff dito. Gi-invite po nato actually si attorney pero
doon na siya prior commitment, no, sa atong adlaw, willing ta siya pero doon na siya prior commitment. Thank you very much, Tonica. Yes, thank you so much. Rejoin, no, nagpadala dito na sa atong kapihan sa Dipolog ni atong Sunday alang sa atong anniversary. So dudugang pang mga sponsors sa atong anniversary ulit. Napay kang edit sa mga atong anniversary na to. Atong gini pasalamatan gar kay kanana ang mo gini sila ay nagdala og kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog anniversary last Sunday. So daghang salamat og sa inyong generous heart, no. Kapihan sa Dipolog would like to thank Attorney Chris Palpagan Jr. sa iyang lechon, atong legal consultant sa kapihan sa Dipolog. Daghang salamat na to kang OIC Provincial Director sa Philippine National Police Senior Superintendent Edwin Buenaventura Wagan sa imong lechon, sir. Thank you so much. Daghang salamat na to kang Parpo Muhammad Hasan Adjo sa Department of Agrarian Reform sa iyapong lechon nga ipadala dito sa Valdez. Tapos kang Mayor Nini Halushos nga gidala mismo ni Honorable Konsehal Alimarlo Dagpin sa iyang lechon. Daghang kay salamat. O kang Mayor, last but not the least, Mayor Boyet Olvis, Evan Hope Boyet Olvis sa lungsod sa Pulangko nga nipadala po lechon sa atong kapihan sa Dipolog. O ingon man si Yosek Matoy Barinaga, Attorney Rosilier Matoy Barinaga, nihatag siya og 3,000 may akong gibayad sa printing sa atong mga anniversary uniforms. Kay gitagaan man ta og anniversary uniforms ni Congressman Glona Labad-Labad. So mao na nga naka-anniversary uniform ta. Daghan kay salamat kanto kang Congresswoman Glona Labad-Labad o kang Attorney Rosilier Matoy Barinaga, ang atong Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission kon NAPSI. Sa mga red wines, daghang salamat ngadto kang Mr. Robert Pinsoy, ang ato ang panelist, kang Edgar Sironda, panelist nato, kang Konsehal Alimarlo Dagpin, ngadto kang Ma'am Nati Bayubay, ang atong OIC PSDS sa Department of Education, Provincial Schools Division Superintendent, Ma'am Nati Bayubay, atong suki sa DepEd. Daghang kayong salamat sa ang Francia nga red wine, nga 3 ka litro man to, nga red wine. Abot, daghang tong nangahubog na gaya ato. Daghang salamat nga to kang Julius Laveria, nga to ang kuan po dire, no, panelist, nagdala sa Biko nga lami kayo giilugan o katong cake o katong mga candles nga moy ato gigama dito sa ato ang program, no. Daghang salamat Julius. Daghang salamat sa National Grid Corporation of the Philippines sa ilang pagkaon nga tuwa dito si Engineer Ermi Amoy nitungha. O ingon man daghang salamat dere ka sir. Ngadto kang Konsehal Ruben Ligorio nga nihatag usab sa ato ang drinks, no, atong panelist. Og ingon man ang naglungag sa bugas si board member Ronilio Boyli, naglungag sa bugas. Dayon ang video presentation, daghang salamat ngadto kang Lady Areta. Tapos ang projector on screen, daghang salamat sa Philippine Information Agency, pinaagi kang Pons Roda, ang Info Center Manager, og ang fruits kang Ariel Tumong, og si RD sa iyang red wine usab. So mao kana daghang kay salamat sa atong mga donors o sponsors atong kapihan sa Dipolog 36 years anniversary kani atong Domingo dito sa Valdea Gardens Restaurant. Kani atong bisita Krubutaga atong gi-invite pero tuwa pa man dito siya sa Manila kay busy kayang life. Mao na nga daghan kay salamat, to God be all the glory. Edgar, sa itong mga sponsors, kayo na natong bisita, para masugdan nato itong discussion karabutaga. Okay, sige po sa balayan sa unahan, labi na nga na itong bisita karabutaga sa itong kapihan sa Dipolog. Ato nang unahang pagpasalamat ang atong mga sponsors, ang atong mga matag-Domingo nga tanan, nga nagpaluyo sa atong panag-uban sa tulumanon ng kapihan sa Dipolog, nga nanukad live karong temporarily diri na sa Hotel Camila 2 Function Room, Highway Tono, ng atong Dakbayan sa Dipolog. Atong pasalamat nato na sa atong acting governor sa lalawigan, si acting governor atong Honorable Attorney Sinilo Angeles sa lalawigan sa Buanga del Norte, uban sa iyang vice gobernador na si acting vice governor at presiding officer sa Guniang Panlalawigan, Honorable Attorney Julius Napikit. Pasalamat usab nato na kang
kang Assistant Secretary Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga, nagkaroon ng Assistant Secretary sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI na kanibin sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Dugang itong pasalamatan, nagpaliw sa itong tulumanong kapihan sa Dipolog, mga JNP Fruit Nursery, Lumberyard sa Barangay Lingasad, Tulangco, Metulunigan sa Buanga del Norte. JNP Lumberyard, nanay branch sa Galas, Dipolog City, ipanay kinamala ni Mr. and Mrs. Porterio Necesario. Salamat natukan City Councilor Attorney Junal Juju Napikit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Pasalamat usab natukan Mr. Henry Janero, ang atong legal attaché dito na sa Palo, Hong Kong. Imusab ato pasalamat kay Mr. Muhammad Dasan Adjo, ang atong Parpo 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Sa Janos Marketing, nagbaligya sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Kubanta. Nahimutan kini sa Quezon Avenue, Dipolog City. Ipaligya gidumala ni Miss sa ikani nipotak barangay Chairman Janos Yu, matawag sa telephone number 212-1148. Mga pagtimbaya nga to kang Ma'am Mila Agustin sa Chicago, Illinois, Roger Williams and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, City Councilor Alimar Lodagpin sa Dakbayan sa Dapitan, nagpaliusab sa itong kapihan sa Dipolog, panel usab sa kapihan sa Dipolog. Ipaliwan sa kita ni 2nd District Congresswoman Gluna Labad-Labad sa Kongreso o representante sa 2nd Distrito ng Lalawigan, ni Congressman Gluna Labad-Labad. Nagpaliusab ka na to ang National Grid Corporation of the Philippines sa kanunay nagpahinumdong nga itaho nga ito na sa inyong local electric cooperative o sa bisan asang sanga o sa bisan asang mga buhatan sa NGCP, ang mga kahoy o mga langkay o uban pang na-supply diyan na sa mga electric line sa NGCP aron kalikayan nga makurid kita o ang dugang paunya nga mga kadaot. Dugang nga pagkibaya nga ito na o pagpaluyo nga gimusab sa atong Tulangco Mayor Ivan Hockbolt always sa lungsod sa Tulangco o ba na sa iyang Vice Mayor nga si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Tulangco. Ngadto sab kang board member ato Honorable Ronilo Dili, 2nd Distrito sa Sangguniang Palalawigan o panel sa kapihan sa Dipolog. Kang City Councilor Tony Robin Ligorio, City Council Dipolog sa Dipolog, panel usab sa kapihan sa Dipolog. Ipalayon sa kita ni board member Patrick Jing Chan, Minority Floor Leader sa Sangguniang Palalawigan, 1st District Representative og ang J&J Trade Center sa Avenue Kawakawa, Dapitan City og nagpalayon usab ka na to ang Factory Enterprises, wholesaler sa rice, corn, grains o nabaligyasap sa mga animal foods na kini sa Barangay Bagting, Dapitan City. Nagpalusab ka na po si Atty. Chris Palpagan Jr. at ang legal consultant sa kapihan sa Dipolog. O si Mr. Vicente Johnson, Destakbuyas Dapitan, nagkapamatsiguro karon. Sila si Ma'am Vicente o Mr. Sir Vicente o si Ma'am Monina Tianzon, yan sa New Jersey, USA, Mornas Dapitan karon. Good morning and welcome sa kapihan sa Dipolog. Dugang usab nga nagpaliw sa atong panaguban sa tulumang kapihan sa Dipolog mao ang Carl's Aircon and Air Conditioning. Alang na sa inyong pagmipinalag sa inyong mga air conditioning unit, sa inyong tulunghaan, sa inyong panimalay, sa inyong mga sakyanan, alang Carl's Aircon and Air Conditioning. O ba na kini sa MS kung Mega Success Furniture nga atapad lang kini sa atong himutangan sa Hotel Camila 2 Highway Turner na itong Dakbayan sa Dipolog. Mega Success Furniture pag-customize sa inyong mga sala street corner set o sa inyong mga car sets, kaning lingkuranan sa inyong mga sakyanan, sa inyong buhatan, tulunghaan, ang eksperto ni Ana o ikapasundayag ninyo ang finished product nila, MS Furniture o dahil sa Highway Turner na itong Dakbayan sa Dipolog. Dipolog na sa bita sa Pipix Lodge and Pipix Pension House. You stay in Dipolog, you wanted to stay in a luxurious way but barato, not expensive. It should start at 650. Kana nagidulot lamang sa Pipix Pension House o Pipix Lodge. Diris dalan katipunan niya itong Dakbayan sa Dipolog. Yung Digital Pension House in Dipolog. So the Pipix Pension House and Pipix Lodge, Katipunan Street, Dipolog City. Lain sa nagpaliyog ka nato sa ito pinag-uban sa tulungan kapihan sa Dipolog ng one-stop water refilling station.
sa din posisyon tawag 21 filtering process. Matawag sa telephone number 212-1278 212-1278 ang telephone number o anak kini sa Festival Shopping Arcade 1 Magsaysay Street may Putak, Dipolog City. Kimami ang pangalan, gusto kang sigurado ang tubig imnon, one-stop water refilling station. Yan sa FS1 ni Putak na tundak bayan sa Dipolog. Ibang sab kan City Councilor Dipolog City, Honorable Marilo U. Calibo. Ang Marilo U. Calibo, City Council at bayan sa Dipolog, nagpaliyo sa itong kapihan sa Dipolog. Gibran sa kita sa mayo nga kabubuton siyempre sa Metro Shoppers, Metrocom o ingon masaba ang Fan World. Metrocom ato sa third level sa Oli Plaza Mall. Ang Metro Shoppers na sa Rizal Avenue ni atong dakbayan, mga electronic gadgets, mga plastic wares, uban pa sports equipments na adya sa Metro Shoppers. Sama sa Metrocom to alito ang mga laptop, netbooks, uban pa mga high-end gadgets sa Oli Plaza Mall. Pag ang Fan World, you dine, you up, and you shop. Dahil ang pamilya sa Panworld Boulevard, Building A, Dipolog Business Center. Royal Plaza o Royal Plaza Annex, alang sa tinangalan sa mga cellphones. Cellphones, unsa ng mga branded na cellphones na akin makita ninyo sa Royal Plaza o Royal Plaza Annex, Rizal Avenue ni atong dakbayan sa Dipolog. Uban sa mga laptop, tablets, uban pa. Nadia sa Royal Plaza o Royal Plaza Annex, mga brand na ipangita, sigurado na sa Royal Plaza sa makatulungan na presyo. Lain usab nga nagpaliw sa itong paliguban sa tulumanon kapihan sa Dipolog. Mao ang atong din sa kami din sa itong College of Law sa Rizal Memorial State University, kami Congressman atong Rosel Armate Barinaga nga karon Assistant Secretary sa NAPSI. Masab gipalawon kita sa maayong kabubuton sa Dipolog City Institute of Technology. Ang ilang Maritime Review Center dagkan ng pasado na kagaling ng Maritime Review Center o kalag paligihan sa DCIT sa Highway Minao nga itong dakbayan sa Dipolog. Ayun na tatuas lugar pa inyong mga anak ko mag-review kini ng BS Marine Engineering nasa DCIT ang review center nga garing pasado. Masab nagpaliusab ka na to sa maayong kabubuton, gipaliusab kita sa maayong kabubuton sa atong laing nagpaliw ka na to maong Showbiz Center Santa Isabel, Dipolog City. Bailado na kayo, pure taga Dipolog, Showbiz Center. Matawag sa cellphone number 212-5897 o 212-2865. Dahil sa mga brand new ng mga sakyanan. Kita mga sakyanan, dali nga ika-negotiate. Sa mga tinagyanan, ang manager dyan, mahigalaon kay manager sa Showbiz Center. Alang sa mga brand na Honda, Toyota, Mitsubishi, o Isuzu, naakili sa Showbiz Center. Showbiz Center, na doon ay factory warranty. No, na pwede nyo makakuha financing or cash basis dyan sa Showbiz Center. Dilo usap sila sa mga ligid sama sa Bridgestone o Dunlop yung made in Japan yun, no? Bridgestone o Dunlop na made in Japan. Kanya, sosihan ninyong presyo, di ba? Patingala mo. Nga, doon na yung mga servisyo sila sama sa engine overhauling, computerized fuel alignment, o change oil, doon na sila dyan kayo mga car accessories o guban pa. O ganakan nila ang petrol, lubricants, diya sa Showbiz Center, distributor sila ni Showbiz Center, diya sa highway Santa Isabel nga itong dakbayan sa Dipolog. Gloria D. Dapitan ang alang na sa inyong mga pamilya, dahil ang pamilya lingaw-lingaw, kaon, mag-shopping. Gloria D. Dapitan, naadiya ang Twin Cinema, ang Thea Cinema 1 ang Thea Cinema 2 sa Gloria D. Dapitan, sa dakbayan sa Dapitan. Sulod sa Gloria D. Dapitan ang Fantasyland, the only theme park found in the whole of Mindanao and in the Visayas. Fantasyland, let the child out in you, dito na sa Fantasyland. Iba na silang world-class presentation matag weekend o ang ilaha nga mga bagong rides sulod sa Fantasyland. Iba usab sa labi mga pagkaon nga adto ninyo kini matilawan lang sa the home of seafoods. Kadakbayan sa Dapitan ang Inato lang. Ato ang imutang sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa. Inato lang o Fantasyland o Gloria de Dapitan, ipanigyahan ni kanhi 1st District Congressman Romeo Nonong Halosos. Mao kini ang pipila ka mga nagpaliw sa paliguban sa tulungan kapihan sa Dipolog matag Domingo live sa mga Sibianan sa RMN Radio Nationwide DXDR 981 ug 94.1 IFM o sa www.rmn.webly.com namukad karong temporarily sa Hotel Camila 2 dalan din halunan ni Pindakbayan. Well, of course, ato gihapon na sponsor Hotel Camila 1 Sunburst Fried Chicken na under renovation karon.
kami magla kadlaw magalipad niya punta dito. Okay, basta nito po bulo punta. Ginatong binyo ko kada Domingo balhin. Nindot po gyapon na sugot kay tana. So, mo kaniya nga atong mga nagpalihos atong kapihan sa Dipolog. Ato ibalik ngadto na sa ato nga main anchor. No, sa edit alang nga sa ato nga pag-introdusor, pagpaila sa atong bisita nga gidapit alas tong kapihan sa Dipolog karong Domingo adto. Daghang kay salamat Edgar sa ato ang kapihan sa Dipolog mga sponsors nga mo'y nagdalag kinabuhi matag Domingo nga tanan. Without them we are nothing. Edgar, sa imo ang greetings day wa man kanikuan kay okay, yes, of course. Welcome once again sa atong kapihan sa Dipolog. We're inviting you to stay all the way to 11 in the morning. Then is 94.1 IFM of 981 DXDR. Thank you so much. Pons Roda sa Information Center Manager sa Philippine Information Agency. Salamat bet og atong bisita ng Montana sa Engineer Cruz og to belated happy birthday sa akong nag-imusarang asawa og sa akong anak nga duhon nga nagsaulog silang adlaw ng tawhan atong pizza 28 ni Mulan. Dahil happy birthday once again. O sa tagpaminaw, welcome sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Belated happy birthday. Dayay, no? Dayon, unsa kay ito mga kuan karon no? Karong si Manaha? Mayroon ko, thank you so much nga to kang Cherilo Ignacio. Agabi nga ni host o dinner. Gikan pa may pagadian, kauban ni Ariel. Ilang mga brad, si Jopi Discalyar, silang Boy Luwayon, silang Tata sa to Halapadan, silang Minda, basta daghan kay ito sila dito ang ilaang fraternity na limot ko. Obsidil sa to Silon na sorry kay i-text lang nako Iel, no, I'm sorry nalimot ko basta kay di mo ko fratman di po ko sa ba so sa to basta i-text lang paliyo ko Bones na o karong butagas ay si Sir Mato Barinaga, good morning. Murag makaapas siya, medyo late ko na siya. Karong butaga. Silang Julio Salaveria nag-fund run pa karon sa consumer fund run. So murag malito sila dalang basa-basa Board member Boylis lang Consel Robert Ligorio maghinahinay ra to diri ari sa to ang venue diri sa Camila Hotel to. Yes, Pons. Okay, good morning sa at nung bagong regional director sa PIA region tayo. Yes, congratulations. Bantay gina siya nato. Dito tao nanaog siya gasoline station sa Minao. Ha? OIC ba kay mabaagi pa man nagkuan. Proseso gamay. So congratulations. Pero bisita rin nagila siya. Assistant Regional Director Franklin Gumapon nga OIC na karon nga Regional Director sa Cagayan de Oro City. Region 10. Okay. So at this instance, I would like to acknowledge the presence of our guests karong butaga sa itong kapihan sa Dipolog o sa ka-businessman nga nagdala og pagbati no sa ato ang mga kaigsuunan, mga katawan dinhi sa ato ang lalawigan sa Buanga del Norte, ilabi na gayud sa Segundo Distrito. Diin siya nakaunaw na nga moput-up og negosyo para makahimaya pod, makapahimulos pod ang ato mga katawhan diri sa Segundo Distrito sa lalawigan sa Buanga del Norte kay puhon na lang Ginoo ma-materialize ni kay matukod man gid puhon makahatag ni og local employment no dili lang sa lungsod sa Rojas diin kini mahumutang ang iyang proyekto kundi sa tibuok lalawigan sa Buanga del Norte. It can also benefit the people through our economy. Kay syempre, maabot man rin mga investors diri uban pa, no? So, without much ado, we would like to acknowledge the presence of Engineer Gilbert Cruz. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Ngayong buntag sa inyong mga suking tigpaminaw. Dawatan ninyo akong pagbati, mainiton, ngayong buntag, o belated greetings and congratulations, no? Kay murag niyaging simana. It is your 36th? 36 years anniversary. Murag magulang po muna sa ako, right? Absent ka na kay penalty. So, congratulations and I can only wish that I was here. Pero tungod sa mga laing kakulian ng mga obligasyon, dako kong pasalamat nga naabot ko diri, hapsay, safe ta kay agsadihang mi invite ka nako mo action na akong balibad tungod kay adunay nakaschedule nga dula sa UAAP gahapon sa Araneta
And tungod kay kita man may manager Ay, sa ba kay Adamson University? Malipayon ko ron nga mingon nga medyo kumbate ni sa 3rd to 4th place, no? Sa pagkakaroon. So, Ang coach, no? Si ang player mo ra gyapon pero ang coach mayo. Dako day og diferensya og mayo ang imong coach, no? So, sa diyang gideklarar sa board nga wala na dula, ni sakay din ko gapon, no? Nakasingit ko. Puno kayo ang biyahe tungod kay daghang na bump up diya sa Baya Osamis gibalin sa Dipolog. So kaluis Ginoo nakasakay ta, so malipayon kay ko nga Adri ang among mga ubang kauban atong site development aning projeka na award na ani sa usa dakong kontraktor sa Manila, Skynet. Usani sila sa tigama dito sa Shumart ug uban pang mga dakong establishmento. Nibiyahe sila via Osamis. So, nagikan sila sa Manila o alas 5 pasado. Ganina mga 10 minutes ago, naanak ko sila sa Dapitan. So, in a very short while, they should be here. So, ang mga moabot, ang representante, tag-iya mismo sa Skynet, si Engineer Ocampo, o ang atong third party nga gi-hire nga construction manager, muning Aldimos Construct, no? So sila usad ang nag-manage dito sa itukod nga Big Boss Cement nga tuwa dito sa Pampanga. So daghang salamat o maayong buntag sa tanan. Okay, before the questions, we'd like to acknowledge the presence of our panelists, Mr. Robert Pinsoy. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Dit. Good morning sa ato ang guest karong buntaga, Engineer Gilbert Cruz. Nga exciting tang mamati kung unsa na gyud ang latest update sa kabahin sa dako kayong proyekto dinhi sa Zamboanga del Norte. So may buntag po sa ato mga sugitig paminaw na ining maulan nga Domingo. Okay, daghan kay salamat. Atong sugdan og dabo-dabo sa pangutana si Engineer Gilbert Cruz. Okay. Daghan kayong mga critics, daghan pong niingon nga kay before sa election, di ba? And up to the campaign period, atong lang mo-rewind tagkadyot sa mga panahon nga diin nasayran sa mga katauhan ang imong proyekto nga magtukod ka og cement plant diha sa lungsod sa Rojas ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang mga kritiko dili na mahitabo, wala na, layo na kayo nas tinuod og uban pa. Pero kita gusto mong tag-development, no? Gaampo ra pud ang mga katawhan gihapon nga bisan og unsa, bisan og kinsa nga gusto mo invest diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, unta mahinayon kaluy-an sa Ginoo kay para makatabang sa atong mga katawhan. So this time around sa imong paghibalik karong mga panahona, mangutana kita straight from the point. Unsa may kalambuan nga dala nimo may kalabot na niini nga proyekto nga kanhi pa nasayran sa mga katawhan o gani medyo nahilom to kay lisod kaayo ang mga ECC, no, nga mga permits o uban pa. Karong panahon na sa imo ang pagbalik karon, pakisayri ang mga katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte unsa nay kalambuan nga imong gidala alang sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Salamat, Edith. Kabahin aning atong proyekto nga gitawag og Petra Cement Corporation. Nahatagan na kini og kanang Environmental Clearance Certificate or ECC sometime first week of June 2016. So this is about a month after elections, you know, and a few days after the inauguration of our new president. So paggawas na aning atong permit, ang kinahanglan ani anak ka makasugod yun sa imong development, site development, construction, etc. Kinahanglan kita o gitawag nga site SDP, site development permit and building permit, no? Ang makahatag niini ang municipal government, no? So mo kani among gilihok. So from June, July, August, September, October, unsa naman ta karon, no? So 5 months later, by the grace of God, aduna na kitay permit to
to excavate, to develop, and then we have already complied with all the requirements, and all systems go na kita karon, no? Busa timely kayo ang imong pag-imbitar tungod kay ang contractor nga na-awarda na sa clearing and excavation, moabot usab karon gikan sa Osamis, via Osamis from Manila to Osamis, ako silang giimbitar, so they can also participate in answering and shedding light to questions, no? Tungod kay ang initial nga among gi-award kanila is the clearing, cut and fill, clearing pa lang sa site, no? So if I'm not mistaken, ang ilang na-award pa lang namo sa ila tungod kay ang i-issue na permit sa munisipyo, clearing taman, no? So musunod kita sa unsay proseso. Pag issue nila sa clearing, mo to among na-award. Dayon o kay na may building permit, we will proceed with the kanang namoritay gamong open canal dia na gikan sa bukid kay mura man gud karon ang stream dia mura man naghalas, so karon ato na siyang i-diretso, no? I-diretso sa dagat. So it can also, we made a study already on the hydro, topo, and then the water volume in compliance with the environmental requirement aron ma-avoid nato ang future bahaan ng lugar, no? Okay. So Petra Cement Plant. Yeah. First, unsa nganong Petra Cement Plant? Unsa na siya nga ngalan? Tapos kaning proyekto ninyo in everybody's mind, maski ako, will it not violate any environmental laws? Number one, yun na, first and foremost consideration, considering kaning mga baha karon, mga kuan, mga wastage, no, anang planta, you will take this into consideration also. And of course, og kana na ang pagsugod na sa proyekto, how secured are the workers within that project pohon. that's precisely the one. Muna initabo nga, it took us like 2 years. 2014 pa man ako ni siya i-conceptualize. Napalit na to ang property diya sa Irasan na kaniadto panag-iya sa mga asinero. Sa pagkakaroon may kabat na kaniyo mga 11 hectares, no? Ang kuha na ang nagbugay yun, ang ECC, tungod kay mga eksperto sa kagamanan, ilagay ng giayo og study, no? So we make our own proposal and then review, dili aprobado, then these are the changes, so it took some time. So after 2 years, by God's grace, aduna na kita ECC. So kung nanago kay ECC, kanang pagkuha og mga municipal permit, murag ministerial naman to siya, but we have to comply also. They wanted us to submit the complete site development plan, the electrical plans, the mechanical plans, the structural plans, everything man. So normal ginang inana gid kadugaya. But since finally aduna naman kita permit, so ngayon na po natong i-execute and i-implement, no? And so we conducted a bidding last month, no? Nung nakita na namin ang assurance sa municipal government na mugawas na siya, nagpabid na kami ang Midaog kaning Skynet, who is also the contractor of an ongoing cement plant in Luzon. So murag eksperto sila ng mga bitanga, so sila mo yung among gitagaan sa proyekto. Unya, mapangutanan mo na to si Engineer Tony Ocampo kay mabot man siya dito. And ato sad siyang ikuan, let's show him the hospitality that the Bulugnons can provide, no? So kabayan sa environmental concern, dili basta-basta muhatag ang atong regional and national government o permit kung dili ka compliant sa tanang na requirement. So grabe na karon kay stricta karon si Gina Lopez, ang DENR secretary, grabe. Yeah. And to think that kabayan na nang ilang gitawag og kaning air pollution devices, usually sa ubang lugar usara may butang diri tulo ang require. So mga inanang mga butang sa waste
Usually ang semento gud wala man na siya waste kay powder man na, Mga no? chemicals. Wala na siya chemical kay ang atong wala na siya kay kaning atong business platform or business model. We are a cement grinding mill. Okay? We are not manufacturing clinker. Muna siya makaguba gyud og kanang produce ka clinker. You will mine limestones, then imo na siyang lutuon, no? When you cook limestones at 1,200, 1,300 degrees centigrade, that is where pollution really comes, no? Kaya ang limestone, which is calcium carbonate, calcium hydroxide. So when you heat it up, carbon monoxide and dioxide is released to the environment. That's the one that really destroys the environment. So kana sila wala nato na i-appeal sa atong business process. Ang atong gibuhat dia ready-made ang clinker dadon nato sa Irasan. And that's why we're going to build a regional class port in Irasan. Unya pag-abot sa mga kontraktor, Port, meaning pantalan? pantalan. Okay. Kaya ang atong frontage, no, sa atong 11 hectare property, ang frontage nato sa dagat is about 240 meters, no? So kana siya gaman po na siya og puerto to be able to service up to 50,000 metric tons nga barko. So mga estranghero kani nga mga bot kay kita got Asian free trade naman ta sa AFTA. So we can get clinker from Indonesia, from Thailand, from Malaysia, from Vietnam, from China, from elsewhere in our neighboring countries. And dayon, ang atong tabang na is we become more competitive, no? In fact, in our projections, ang atong selling sa atong semento, walay VAT, cannot go beyond 180 pesos, no? So we will make cement affordable to all the kababayans here in Zamboanga del Norte, Dipolog, and the neighboring provinces as well. Mao na nga masiminto na din tanan ang ato ang gikan sa kadalanan, mga balay, ultimo payag, ana ba no? Masiminto na tanan, mga pigirip, ultre, siminto na tanan. Pero ang pangutanan nako, sir, kuan, asa ang raw materials ana? Kay ikaw kay balo man ko nga chemist man ka. Pasabta ko no in layman's term, kami tanan nga naminaw nimo kay murag di gyud mi og si kuan paron si Pons ignoy ko no mi tanan, ignorante gyud mi na. So gikan sa raw materials, how to do about it nga mahimo isang semento anang diha nga cement plant. Okay. Ang source na to sa raw Yes, sa raw material. materials. Pag-abot sa kay dugay naman among grupo ani semento, no? So we have already a supply chain system. We can get clinker from Vietnam, we can get clinker from Indonesia, makakuha mi sa Thailand, makakuha mi sa Japan. So we are not also discounting the possibility of getting from within, no? Pwede kumukuha sa Cenex via Apo, pwede kumukuha sa Taiheo via Grand Cement in Cebu, pwede kumukuha sa Mabuhay, which is also in Cebu, or anywhere. I mean, we can get from illegal clinker. Tungod kay adunay mga panahon nga ubang mga planta na sila excess nga clinker. So if they want to convert it into cash from inventory, magsabot raman man ni ana kay we are all members of CMAP, which is Cement Manufacturers Association of the Philippines. So kinsa tunay sobra ang ilang galingan sa to pa kaning among business model, galingan ra. So kung nakaidaghang tipasi, dadun mo sa pikas galingan. So pag gikas galingan isako baligya. So ang atong business model is galing ra. Pag abot sa raw material, atong nalang galingan dayon baligya. Pero pag galing na to, aduna siya gamayng aditibo, no? Tungod kay ang clinker comprises only about 95% of cement. So it's almost cement. Only it comes in bigger sizes, murag pebble size, no? So kanang pebble size maabot diri, galingon na siya, and then butangan og gamay nga Ajinomoto, dayon ibutang ko rin sa sako, no? Kaya it depends on your requirement. Namo go mo require og type 1. Og type 1, ano mo siya mo yung additive.
Kung type 1P, doon na po additive. So, lain na silang additibo, no? Lain mag-function. Ano na siminto nga gusto nimo mugahi o paspas. Do gusto po kag siminto nga dugay-dugay mugahi. Mangina na man na. So, sa ato kong global standard, there are many types of cement. Doon ay type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, no? So, muna nga, ang ato na lang yung idungag diya sa atong proseso are the admixtures and the additive only. Okay. Pasaylo ako nga mabalik ko sa akong pagka-grade 1 section marang. Sige, ma'am. Unsa man ang clinker? Dayon, may pa-explain na to sa to mga naminaw. Tapos pataka lagi yan ma, di mo dito kasabot, di ba? Para sa klase ba? Unsa nang clinker? Dayon, kana na ang sa mixture sa cement, daghan makanang types, no? Ana. So mag-vary po na siya sa presyo. Okay? Sa requirement o sa presyo, no? May pareha na mga public works, gusto nila type 1. Na yung mga pangbalay-balay lang, type 1P, no? So depende sa mga if you want a cement for marine environment, meaning kanang mga wharf, mga ports, nasa mga marine and coastal areas, it has to be a sulfate resisting cement. So muna siya gitawag og type 2. Ano siya, no? Then apo yung mga gitawag og type G, gigamit ko rin sila sa mga geothermal, no? So sa ato pa kaning magama ka mga Quezon o nakakay mga casing ay so lain-lain. Sama sa imong nga gasolina, adunay may premium, may 95, may 98, ana depende sa kano, no? So ina sad ang semento. So not all cement are the same. Diha depende sa demand. Naay usa ka panalitan, naay usa ka mining, kinahanglan sila og type 5 cement. Ano sa na siyang galingon para ibaligya. Pero ang kanang mapalit nato sa hardware stores, muna siya gitawag og type 1P. So mo pa na nakasako. Kanang type 1 usually na nasa sa in bulk, kanang gigamit sa mga mixers, no? Para sa kalsada, type 1 na siya. So lain-lain og balikan ako yung pungutana dahil sa clinker. Kanang clinker, it's called a clinkerization process, no? So Spelling C-L-I-N-K-E-R. Clinker. Clink as in clink. Yeah, clinker. Okay. Kanang clinker, as I've said earlier, mura na sa semento. Kulang na lang og bitsin. Apan giproduce na siya dito sa kiln. Kanang kiln, dapog. Siya tawag mura ka gahimo og K-E-L-N. K-I-L-N. Kiln. Okay. K-I-L-N. So, Kiln. mura ka gahimo og pandisal ba? Kiln man po na. Dapog man ang kiln. Dapog. Mura ka na. So, kanang ubang cement plant sama na sa Iligan, nanagin sila dapog. So, they will mine the mountains, they will extract limestones, cinder, iron, ubang pang mga raw materials. They need about 5 to 6 raw materials. Nidagang kayong kinanglan. Component ng cement, nalagi tawag og calcium silicate, dicalcium silicate, andun ay calcium aluminate, calcium aluminoferrite, calcium sulfate, taga na siya requirement. So, imo nang kwaon sa minahan, imo nang ipakaon sa imong kiln, no? You have to put temperature of 1,200, 1,300 degrees. So it's like hell on earth, okay? So imo na siyang lutuon, imo kag ingredient, mura kag imo humba ba, ano ba? Ricados kompleto. Lutuon na nimo, ang ma-produce na siya clinker. Nga ang iyang size mura o ganing graba, no? Grabita. So, kanang clinker, actually, semento na siya. So, kaniyang panahon, nga nadiskubrihan siya ni Joseph Aspdin, 1824. Katong ilang luto nila, imo na siyang bukbukon, muna ito ilang gamong semento, no? Sama na kaniyang nako i-share niyo nga kwentong barbero ko, no? Pero, tinuod man siya. Sige, all ears me. So, nagdako mo bye-bye, that's me putak. Dayon, uso man to sa una kanang magbangga ng imong bula ba? Nakay bula na. Banggaan na. Yang imong pusta,
kuan kaning pakiti sa sigarilyo, naay lastiko, naay marble, ano man na sa una. Kaya mo na wag man kwartahe sa una, di ba? So karon, Litik pa dyan. murag siguro tungod sa akong imaginative mind ba, kanadto pa lang. Magama ko 5 kadaog kay kanang bola nga kang gamon sa balas, imo na ayo imo na i-compact. Akong daghan dito sa among dapog sa likod, no. Yan akong paligid-ligirin dito sa abo, yan ako siyang sugbaon, anong initan. Kaya magaling mo sa Na, karon kay puti manggahiya na sa akong bola. Mutingala sila, anong siko kadaog. Kato, it was only by accident nga akong na-discovery. Upon, little did I realize when now where I am today, inana din na siya pagama. So kanang balas, it's made of silicon oxide. Okay? So silicon oxide mixed with calcium hydroxide, which is lime, and you put heat, it becomes cement. Oh. So inana na siya mo yung sistema. So kanang clinker, most of na siya, it contains high silica, muna gitawag og tricalcium silicate. Ang 55% of cement is tricalcium silicate, about 55%. And then dicalcium silicate, which is C2S, is around 20%. Aduna po aluminates, which is also found in, kung mukha kag balas, ang balas contains about 60% silicon oxide and then about 30 to 40% aluminum oxide. So, which is already a component of cement. If you apply heat, muna din na siya. Munang kaniadto, mga Romans, mga Egyptians, they discovered that already, no? So, sama ra po na sa paghimo o kanang simento. Kung nakay clinker, gikan sa laing dapog, muna atong paliton. Ready-made na, ato lang siyang galingon into the right particle sizes, muna ka na sila simento nga atong ibaligya. Dayon. Okay. Class, nakasabot na mo? Sa ato ang Yes, ma'am. ato ang instructor karong butaga, no? Kay you know what? Kaning bulok ay tagmat, no? Let's admit it. Ako ay for one. Munang balik ko grade 1 section marang. Kay chemist mo gud ato ang bisita karong butaga. So, atong pangutana ngadto sa atong bisita kay Engineer Gilbert Cruz kanang 11 hectares, no? Ang site diha. Dayon tapos mga estimate lang pila man jud kantidad ana nga proyekto o pila pod kano sa pod ni siya estimated pod nga mahuman kay then in between ana gikan sa pag-construct ana maka avail ba og employment ang ato mga lokal nga mga katawhan. So let us go to the timeline, no? Sa schedule. Karon kay all systems go, ang site clearing will take about 90 days, no? And then simultaneously i-award nato ang site development sa roads, kanang paggama o open canal, and then foundations of the equipment. That will also simultaneously go with the 3 months plus probably another 3 months, so about 6 months, no? And then complete installation and dry run siguro from now maximum 8 months, the plant should be up and running already. But in the 11 hectares Mayo kay imong na-mention, it is not only going to contain a cement plant, okay? Now later pag abot atong contractor naman to sa akong iPad pero akong ipakuha. Makita niyo nila sa facilities nga if you're facing the lot, no? Nagtindog ka sa kalsada, on the right is where the cement plant is going to be constructed, right beside Vic Lau's where yung property dito, nasa mga equipment, nasa batching plant, no? That is where the plant is going to be located. And then on the left side, we have a joint venture agreement with Sea Oil. So they will be sitting on our property on a joint venture, and then Sea Oil is also sa pagkakaroon ila pong gi-secure ang ilang mga necessary permits, no? ECC, anad naman sila na
Kaya ang Sea Oil, aduna sila 1.5 million liter tank farm sa nabilid, no? But ever since dako na sila plano na magtukod og dako, and I'm privy to it because I used to be a employee of Total, no? So I know the petroleum industry, and ako nang istorya sa una, daghang kong pang istorya upon we were able to finalize it with Sea Oil. And so Sea Oil is going to set up a 22 million liter tank farm that can even go up to about 40 million, but initially 22 million sa. Now, nga naman apil man sa akong plano ang magbutang kita og dako nga tank farm, no? It's called petroleum tank farming. So kanang business ana will allow big foreign ships to dock. Kaysa pagkakaroon kanang diya sa nabilid, kaya ang capacity 1.5 million naman, gagmay ra na siya nga mga tanker nga lokal, maghatod-hatod, halos tagasimana hatod. Ang logistics expense ana taas kayo. So gagmay man, tag 300,000, 500,000 liters ang i-deliver, whereas with a 22 million tank farm capacity, you can import directly 10 million, 15 million liters altogether, and it can drastically reduce our prices of fuel in the province. So muna akong usa sa pangandoy tungod kay matukag Tampilisan, matuka og Cotabato, na ay mga lugar nga ang imong diesel tag 20 pesos ra, 22 lang, no? Na may nga sitwasyon. Pero sa tuwa diri, mabutog 30, no? So our target is to provide everyone, including the other giants, Petron, Shell, etc. Imbis mga to sila og Zamboanga or Samis pa, managli. And then our prices will be cheaper, which is good for the province, good for our, for our municipality. At the same time, naman na siya VAT tungod kay, dako ko kag negosyo nga ibaligya. So all the taxes will be paid locally. Yes. Okay, thank you so much. Pangutana gikan ni Ed Bryce Ronda. Okay, salamat. Welcome back, Engineer, sa kapihan sa Dipolog. Mubalik na ko gamay ito, pamayag ganyan. The way I see, sa ako lang nalagtaw, Petra is not a brand of the cement. Dili siya brand sa semento. Ang Petra, it is a part of the shop, a part of a process. Petra is the name of the company. Yes. Yeah, it's like saying Cemex. Okay. It's like saying Holcim Philippines. Okay. Is it a corporation? It's a corporation. Business corporation. It's a corporation. Yeah. Okay. Dili siya brand sa semento. Yeah, but it can sell Petra cement if it wants, no? So bali ang brand ana sa cement. Na Portland, na Pusulan, those are the brands. Ang expectation niya sa mga taga din sa ato, makapalit na tagbarato aning semento, kay natin kaugalingon nga brand of cement na made in Rojas, ana ba? Ana ang anticipation niya sa most of mga precisely, yes. It's like if you buy in Iligan, atong mga trader rin, mga turito, pick up sila mga 190, 195, pero tungkol sa kamal sa tracking, mga 30 pesos, pag-abot to 20 na ang puhunan, dugangan pa o margin, 250 na dayon. So ikaw, pick up ka sa planta o 180, 190, adi, binta, ayun ako kayo o ikabarato ang atong simento. No? Muna siya may diferensya rin. Thank you. Ito na, Engineer. Okay, Mr. Robert Pinsay, please. Yes, katong na-mention ganina ni Engineer Gilbert Cruz about sa impact kung naatay petroleum tank depot, tank farm. Is that the reason, Engineer, nga nung recently na ay issue nga gawa sa national media nga nung mas barato ato ang oil dere, price dere sa Mindanao compared to Luzon and Visayas? Is that part of it? That's true because we have huge tank farm in Zamboanga City, we have in Iligan, Osamis, we have in Cagayan, and we have in Davao, no? Ato mga port base Mindanao dili kay congested, and then they can really freely come in.
and that gives rise to the fact that like Phoenix Petroleum was born in Mindanao, no? Katong uban nga dagko nga local, like Flying V, like sa panang Uni-Oil, ganon. They're starting to build their facilities in Mindanao. Kay, you know, like Phoenix, ika na mas barato manguta diri kay as long as there is a good port. Ang problema nato is pagkakaroon kung ilang tawo ang probinsya, wala man tayo port nga makahandle ana, no? So that's part of our grand plan. So here I can show you the PDF file of the plant. So makita ninyo nga magtapad ang planta sa semento o kanang petroleum tank farm. So sea oil is sea oil, but in front of the sea is another corporation. It is called Good Hope Port Services. So pangalan GPS, no? GPI, Good Hope Port Services. But it's also a joint venture of Petra and Sea Oil. Okay, so both companies will shoulder 50-50 in the construction of a regional world-class port. No, it can handle up to 50,000 metric tons of ships. So ang gilamong nana is 20 meters. So bisag unsang barko pwede na to padunggoon. And now if some companies wants to use it also for private, it's okay. We can build a marina, for your yacht, and then yung kanang inyong mga roro can also land whatever, because it is going to be, the Good Hope board has already approved the capex of the port, and then construction should be in full swing the moment the ECC and the permits will be issued. So right now, we work out na sa joint venture agreement. We set up another company, it's called Good Hope, and then muna siya mo yung one. And I'm humbled to, as I prayed about it, I name it Good Hope because it's just like the Cape of Good Hope in South Africa. So Good Hope is also anchored in God, same as Petra. That the New Testament was written in Greek, and then Jesus spoke about he is Petra and Peter is Petrus. Okay, so that is the real cornerstone. That is Petra. Follow-up question, Engineer. Katong kabahin sa tanker farm, it will be managed by Sea Oil and Petra jointly, but it can be other companies pwedeng mo butang dito. Precisely. Yes. So, you call it commingling, no? Okay. Because other companies are also welcome to put in their stocks, no? Kaya kanagondes na bilid, ginagmayran mo na dia, tag 1 million, So, but here, if you have a 22 million liter capacity, then you can bring in as many as you can, no? So, kanang mga dagko na tong barko diri 5 million liters naman na. So, then kung gikas abroad, mga 10 to 15 million liters. Muna na siya, there is economy of scale already, and usually good, ang landed cost na ng mga diesel, including taxes, is about 18 pesos. So, kung dapat barato gid ang atong diesel. So I can expect it should be in the range of 22-23 pesos. Wow. No? So in a sense, all brands can avail. So, yes. So ang mga tao mapili lang yapon sila because jointly magbarato ta ng klase. Yeah, because the country is not an oil producing country. We produce the raw material, process somewhere else, and bring it back. No? So inana naman na. Okay, sir, nag-discuss naman kita ng marketing aning produkto aning semento nga gikan sa Petra Cement Corporation. Ang ordinaryong taga Zamboanga del Norte maghuna-una pod o kaning inyong mga produkto direkta ba lang ma-avail sa mga dagkong establishmento o ang katupong mga individual nga napoy madagkong pagatukuron pwede pod makapalit sa inyo direkta? Retail. Yeah. The CMAP or the Cement Manufacturers Association, natay mura kita wo ground rules, no? Nobody is allowed to withdraw cement unless you pay it. So that's why there are traders, there are distributors. Kasi they are the ones who can afford to buy.
So ikaw kung maka-afford ka palito ko sa truck, kay truckload na. So maybe 600 if it's a small truck, 1,000 if it's a big truck. So if you can go to Petro office and you can prepay it, it means you're allowed. So it's open to everyone. Now, some are asking questions. Would there be dealers? Why not? You know? It's going to be their problem, no? Kasi naman kung isya o panalitan, ako, trader ko, dagang ko kwarta, then the plant can only produce mga 20 to 25,000 bags a day. Alright? So that is the daily production capacity. So kung siyempre, mabayad ka sa planta o 25,000, ikaw may naka-withdraw. Correct? Now, if a trader from neighboring provinces like Pagadian or Samis, it's an open it's an open business. So whoever pays can get. No, og sa ito pa og na corner ang imong kuan, naragapon. I mean, you cannot stop people from buying because the business model is you pay first before you withdraw. Oh, na kung daghan mo naka-prepay, pila man pud mo. First come, first serve also. So when you go to the plant, and then they will check the computer that you have a prepaid of 20,000 bags, pwede ka mag-withdraw. Again, sa truck, first come, first serve. You will notice in the plan, there are provisions for parking, no? Naatay gitawag o dera mamo na muna siya, this is the Petra site, that is the that is the road, that is the sea. Oh. So, muna siya may... Excuse me. Okay, kita mo sa plant. So, asa dapit ang Petra cement plant? Kani siya. Kani. Oh. Kaya na siya fuel, no? Tank farm. Kani mo tank farm. Kani tank farm. Then, ang port, asa dapit? Dire. Okay. Dagat. Okay. Ang pangutana, sa pagkakaroon, ang ECC is being issued to the cement plant only. Cement plant and the site development of the whole. So what about sa tank farm o sa pag wala pa, we work out pa. Okay. That's why the job that we can do right now, allowed by regulations and by law, is we can clear the whole thing and we can construct Petra. So the moment ma-release na po ng ECC sa sea oil, mag-simultaneous sila og trabaho. Pag na-release ang ECC sa port, simultaneous po ang trabaho. So in all, we are speaking of how many millions magid, multi-millions magid ni estimate. Murag makalula ba? Yes, I'm an ordinary person only. Pero kada ba malula to? Bali no pili day worth ganyan na. Kaya this is a huge, not only big, huge development in our province. Sige. Taga mga ballpark figure, no? Okay. Like for example, in order to make a tank farm, you know, ang rule of thumb is about 10 million per 1 million liter capacity. So that's about, if it is 22 million, that's 220 million for the tank only. While abot ang pundasyon, while abot ang mga kalsada, so that's for the cement, okay? For the tank farm. Sa simento naman, let us put it this way, the equipments only is about $5 million US. So that's about 5 times 250 million equipments. While abot ang site development, kalsada, etc. So more or less ma-imagine na nimo, no? O ana. Because I cannot be, you know. So and then ang port, a 240 meter port with 36 meter width, and then another wharf of 150 meters. That is roughly about 250 to 300 million. Yeah. Okay. So wala na rough estimate. Yeah, Question so, Edgar, okay. kaya ako pangutanan sir. ako ni gusto pangutanan. Dili ko sa Question sa pahuman. aning atong port services sir kini good hope later on in operational na so will it be under PPA? Ang patalan. Yes, we have to provide a space for port authorities and customs, no? Kaya naman ko yung mga imported nga mo musulod. So automatic na you have to provide them a
a place for them to stay. Yeah. Okay, I don't know how to is it by, pero siging na mag-story na ako, nindot yung negosyo ng Pantalan kay there's a lot of money circulating in the Pantalan. That will be under the PPA still part of it. Yes. All ports must be, yeah, especially if it's, Okay. Atong ipaungong ang akong pangutana. Sige. Kay mo commercial ka. Ako ipagawa sa ang pangutana to bago nimo human sa commercials, ha? Okay. I would like to ask this question kay it's in the back of the minds of the people na minaw karon o uban pa. Dili na to ikalimod nga nilansar man ka pagka-congressman sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. And then wala maswertehe. So, when it comes to projects, bisan pag for development na adunay pamulitika. Okay? So, I know this is a very really intriguing. This is a very sensitive question. So, niining imong pagdala ining dako kayo nga proyekto alang sa kalambuan sa Zamboanga del Norte. Alang ba kini sa tanan without any political considerations nga mubaw down ta sa tanan nga proseso sa panggobyerno para mugawas ang maong proyekto. Especially so nga bago atong presidente, si President Rodrigo Duterte, kinahanglan nga murag gusto niya nga fast ang development sa ato ang nasod dahil mo gani na nga na mga hasta sa drugs no kay para mo go forward mawala ang pagka-narco politics sa Pilipinas. So kining tanan nga mga pagduha-duha, kining tanan nga mga panghuna-huna sa atong mga katawhan karong panahon na nga moabot kining dako nimong proyekto, maingon ni sila nga puros ra na damgo, puros ra na niya istorya. Tan-aw na to og makahalahutay ba na og mahinayon gayod ka ng proyekto ha. So imo ka na ipasabot ka namong tanan human sa pahinomdom. Edgar, go ahead please. Okay, balik sa pangutanahan din. Yung ba yung kagagiyang taasod yung istorya ng engineer. Okay, so tabilik pa ito bagong engineer ko sa mga pangutana ni Edith. Ato ng pasalamatan sa makasapa ang mga nagpalayo sa atong paliguban sa tunanan ng kapihan sa Dipolog. Ang Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camilawan ato yapon ng sponsor. Karon yata sa Function Hall sa Hotel Camila 2 Highway turno ni atong kapihan sa Dipolog. May atong venue temporarily sa pagkakaroon while ang Sunburst is under renovation. No? Mabalik rata dito doon. So, gipalunsad kita sa mga sibianan o ang radyo mo nationwide, RMN Dipolog. Kung mga nagdala sa tingog, sa kapihan sa Dipolog, yung babati sa mga radio, sa AM o FM, sa FM stations, sa tibok ko lang yung kasikbit ng mga nabita. Radyo mo nationwide, RMN 94.1 FM o DXDR 981. Lain na sab ginagpaliw sa itong panaguban sa Tulumangon bawang atong acting governor sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, si acting governor Atty. Sinino Angeles, uban sa iyang acting vice governor na presiding officers sa ganyang palalawigan Honorable Atty. Julius Napigit. Dito yung usap kita ni former congressman o karon undersecretary sa NAPSI, si kani Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Nagpaliw sa pila to ang JNP Fruit Nursery and Lumberyard, Barangay Lingasab, Polanco, Zamboanga del Norte. So, ang JNP Lumberyard branch sa Galas na tundakbayan sa Dipolog, pinagdumala ni Mr. and Mrs. Porterio Misisorio. Dipolog sa kita sa magkaluto na Atty. Junald Napigit, lawyer ng Republic City Council of Dipolog City, Mr. Henry Chamero, ang atong labor attaché sa Palo, Hong Kong, Mr. Muhammad Dosan Agyo, Parpo 2, Dar sa President Dipolog City. Janos Marketing, nasa dalang keso na tundakbayan, matawag sa 2121148. May Maragos Agustin, sa Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Ipalong sabitan Dapitan City Councilor Honorable Alimano Dupina. Kang Congresswoman Glena Labad-Labad sa Segundo Distrito ni Lalawigan, representative sa Segundo Distrito. Ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP,
nga nagpainumdum o dili magpalupad ang mga tabanog haluon sa transmission line sa NGCP ang halikayan ang kadaot sa mga linya o sa inyong kinabuhi. Painumdum gikan sa NGCP. Napulisap ko na ito ang atong laing pangulos, board member Ramiro Lee, sa Segundo Distrito, Palis Kapihan sa Dipolog, si City Councilor Atty. Robin Ligorio, Dipolog City Councilor, board member Pati Jing Chan, Minority Floor Leader, 1st District sa Gunay Panlalawigan, ang GND Trade Center sa Rizal Avenue, Kawakawa, Dapitan, laban sa Patri Enterprises, dito sa Barangay Bagting, Dapitan City. Nagpaliyosab si Polanco, Mayor Ivan Hop Bullet Orvi, sa Vice Mayor, si Vice Mayor Alfredo Baipit sa lungsod sa Polanco. Si Atty. Crescencio Palpagan Jr., at legal consultant sa Kapihan sa Dipolog. Mapagtibaya ni Mrs. Munina and Vicente Chanson sa Dakbayas Dapitan. Napalis na Dapitan pagkakaroon nag-monitor sa Kapihan sa Dipolog sa matagigay nga niya sila din. Lain na ito pasalamatan mong Metro Shoppers, Metrocom o ang Fan World. Metro Shoppers sa Rizal Avenue, Metrocom dito na sa 3rd level, Lee Plaza Mall, Galang Quezon at Dakbayas sa Dipolog, o Fan World sa Dipolog Boulevard. Ang Royal Plaza o Royal Plaza Annex sa Dalang Rizal na Dakbayan sa Dipolog alang sa mga gadgets, netbook, cellphones, lapit na ang mga radio transceivers sa mga ilang nagkaayo nga brand. Ipilon sa kita sa maayo nga kabubuton sa one-stop water refilling station, 21 filtering procedure na kinidiya sa Festival Shopping Arcade 1 dahil na magsaysay may putak na itong Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1278. Ipalusap ka na ito si City Councilor Marilo Yu Calibo sa City Council sa Dakbayan sa Dipolog. Lain na talik na ito ang Pipix Lodge o Pipix Pension House sa Lalan Katipunan na itong Dakbayan sa Dipolog. Napulusap ka na ito ang MS Comiga Success Furniture dinis highway tono ni itong Dakbayan sa Dipolog tapat sa Hotel Camila 2 uban sa car aircon and air conditioning. Tapat lang sila sa MS Furniture tapat po sa Hotel Camila 2 na itong Dakbayan sa Dipolog. Mga eksperto sa ilang craft o sa ilang mga trabaho. Lain na sab nga nagpaliw sa itong panag-uban sa Tulmanon na Kapihan sa Dipolog nga sa kanunay matag Domingo tanan nagpaliw sab sa ato nga Tulmanon. Gipalon sab kita ng kamubuton sa Dipolog City Institute of Technology, ilang review center daghan na nakapasar. Ayaw na palargahan yung mga anak pa adin ha paribiwa sa BCIT Hay Minawag na itong Dakbayan sa Dipolog. Lain nagpaliw ka na ito maong Shibi Center. Shibi Center, Santa Isabel, Dipolog City. Matawag sa telephone number 212-5897 at 212-2865. Mga kanila ang Honda, Toyota, Mitsubishi Isuzu with factory warranty. Pwede nga financing o iba cash basis. Niya, nasab kanya mga ligid labi ng Dunlop made in Japan na adya sa Shibi Center. Niya, nasa lang mga dagang serbisyo, engine overhauling, computer and wheel alignment, forward alignment, change oil o car accessories. Daghanan kayong car accessories o uban pang serbisyo o dealers of sila sa lubricants, Spectrum Lubricants. No? Ang Shibi Center, pure nga ito ini sa Dakbayan sa Dipolog. Nagpalisap ka na ito ang Gloria di Dapitan sa Dakbayan sa Dapitan. You bring the family, you shop to dine, you eat and enjoy. Gloria di Dapitan, kauban na sa Fantasyland, the only theme park in the whole of Mindanao and the Visayas. O ang Inato lang Resort, the home of seafood sa diha sa Dakbayan sa Dapitan. Sigurado sa Inato lang renovate ka ron, so pakinsya lang jutay sa mga suki sa Inato lang restaurant. Naghimo na para mas nindot yung stay sa Inato lang restaurant kayo umaabot ng mga adlaw. O ka na ang pipila sa mga nagpaliw sa itong palag-uban sa Tulmanon, Kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, inibabati alas 9 ito sa alas 11, live and direct sa mga sibiyanan sa area ng Dipolog o karon sa Hotel Camila 2 Function Room. Balik sa ato nga Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Ang atong pangutana na nga nakaungong sa ato ang bisita karubutaga si Engineer Gilbert Cruz. Despite meaning multi-million huge project nga maabot nga imong dalon diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, especially so sa 2nd district, no, sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, wala ba kini pakapin nga pamulitika kining tanan para ba gyud ni sa tiniuray nga alagad pagserbisyo sa mga katawan without politics. Engineer Gilbert Cruz. Salamat.
Sa dili pa na ako ni siya tubagon, napagoy kita na ako ni mong dako nga plano, and then palihog ko tuyok nila. Ang tawag niya ng plantaha, mukha niya siya gitawag ko Big Boss Cement Corporation, no? So sa among grupo since 2012-13, we have already conceptualized to put up a minimum of 5 cement plants scattered throughout the country. So this has nothing to do with politics. It's about business. All right? So ang una yung napilian ng mga site, duha. Kanang nasa Pampanga nga ongoing karon, which is 5 times bigger than Petra Cement. Okay? Kaya sa Manila god, dako kayo ang kuan sa Manila. Kaning requirement sa simento. So, mas nauna ang Big Boss Cement, it's ongoing. And unya, ako tamong awhagon nga pangutanon ninyo si Engineer Tony Ocampo, mauusab mo contractor sa Big Boss Cement ug unsa kadako ang planta nga which is ongoing trabaho karon sa Porac, Pampanga, no? Dayon ang ikaduha nga site was supposed to be in Calaca, Batangas. Now since I am one of the directors and in fact practically running the operations of the business, ako yung gipaningkamutan o convince ang akong mga fellow stakeholders nga kung mahimo ba magama mi og planta sa Zamboanga del Norte. Kay atong kasing-kasing nagot sa Zamboanga del Norte. Kana siya, wala na siya politics. Tungod kay the decision was made in 2013. That was the time nga sige kog balik-balik diri, nag-scout kog mga mapalit nga yuta until finally nakapalit mi kani atong 2014 og yuta. Gipili na itong yuta kay during the time of Congressman and former Governor Amatong, that place was already declared as an industrial zone. So mo kanay rason nga ato na siyang gipili. So kung pananglitan wala ni siya tugote, wala na problema tungod kay sa among timeline. Aduna na sadot kaming duha ka lugar nga gi-approve, duha ka planta. So madayon na tong among Calaca, Batangas, madayon pud ang among Iloilo. Pero ang sa Iloilo, during our last board meeting, amo siyang gi-defer tungod kay mas gusto na ako magtukod sa Negros Island. Alright? Kay ang Negros Island, nag-boom ang Dumaguete, nag-boom po ang Bacolod. So it is better to have a cement plant in Negros Island rather than in Iloilo. Iloilo is near Manila, and then naidaghang mga silos dito ng Holcim, ng Cemex. So naa sila tanan present, pero sa Negros wala. So ang akong tubag niya na kanang insinuation, kanang mga istorya-istorya, haka-haka nga pamulitik ka, dili natin od kay whether they like it or they like it, tukuran ko yun o madayon yun ang pagtukod sa atong semento. So unsa pa may laing nakita na kong opportunity is tank farming. Again, it will help our province. Then my next target is the rubber processing. Nga naman, diri ko tao na tao, gayon makakita kay ko og news clipping nga mingon nga pobre ang atong probinsya, mag-iyak ba ko og tago, no? So makaingon ko nga for 30 years mao na akong paningkamot og tabang og develop sa ubang lugar. Tabang tag-develop sa ubang lugar, dayon ato man gikalimtan ang atong yuta nga natawan. So mo kana mo rason. So with or without politics, di na ko ganan mo balik anang politics, manana. Ang importante karon ako is industrialization of our province. In any way makatabang ko, sa diha bitaw nakabasa ko sa news nga na kunoy biomass nga nalipay ko. Apan akong research, wala man nakaila among grupo aning grupo. Kay ang labing tinuod, I also belong to a group that does biomass, no? In fact, nami planta existing na sa Singapore, no?
So for those who are again saying it is not true, I can invite you, I can bring you to Singapore and inspect Libre the na plant. tanan. Pwede na to libre na. Ah, sige. Kami una So, kapihan. okay. Ang kapihan muna. Kanang biomass plant nato sa Singapore. That is our pilot. Now I will duplicate that in Zamboanga del Norte also. Okay. So, Sa una pa, sa di pa mo mupakpak, napakuy lisod pag yung hapon niya nga pangutana. Okay. Naa naman tayo ng puntuha. Dayon, gani, i-announce ni mo later nga magkuha na ka, kanang groundbreaking na kaini nga proyekto ha, ug mga adlaw. Unsa man ni, come hell or high waters, through thick and thin, ang proyekto magpadayon gyud nga imo jud ning tukuron, no matter what, ug kinsa diha ang mubabag, ug kinsa diha ang mo-oppose, naa jud ang imo adjong kasigasig nga madayon gyud nga proyekto nga imo jud barugan. amen to that. Amen. Asa naman itong mga kontraktor nga wala na ito basit gabi? Ha? Nangaon? Taon magupod. Sa mga suking pagpaminaw, abi ninyo, ako sa nag-iimbitar ang general contractor nga na-awarded na aning proyekto busa ni sakay sila ganing alas 5 sa buntak sa Manila via Osamis. So gipatagbo pa nako sila sa Osamis muna muray pag-abot nila, no? So duha ni ka grupo, ang usa ang general contractor o ang usa diyan na sila mga kaigsunan sa kahanginan. I'd like to introduce to you Engineer Tony Ocampo, siya mo'y presidente sa Skynet. Tony, find your seat. Welcome to Dipolog, no? Nasa dangyan timbre, duha ni ka grupo. Tony, pakilala mo yung mga kasama natin, no? Para mabalance ang dito yung take your seats. Okay, Engineer Tony Ocampo, welcome to Kapihan sa Dipolog. Please take your seat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po Skynet Construction. Yung pinakikilala ko po yung si Architect Marlon. Si Engineer Roel Conra. And then si Noel. Engineer Noel. Okay, gentlemen, please take your seats. We're on live, ha? We are on live. And also live streaming. Ang camera, please. Yung camera niya. Okay, please take your seats. Okay. I'd like to introduce also Engineer Eman Navalan. He is representing the construction management or the project management group, no? Kanago maghimo tao project, aside from the general contractor, aduna usay independent third party, yun ang construction manager, sila mo yung magkuhan. So this is the very same group who is doing the construction management of another ongoing cement plant in Luzon, which is Big Boss Cement. So Engineer Eman, good morning and welcome to the Dipolog. Thank you. Good morning and welcome. I would like to introduce pala my friend David, who is also my partner. He'll be working here in Dipolog, and my Vice President Japet Cruz. Thank you. Okay, thank you so much. Observation lang. They're young and energetic, huh? Your This group is also amazing, no? There's engineers from University of Santo Tomas, and they have extensive experience already in project management, no? Coming from saan ba itong group mo? Ano nga ba yung group na? Si Aliling, sir. Jose Aliling. It's a project management group, no? But ito naman sila, Tony, medyo matanda pa sa edad natin yung experience na sa architect, yung katabi mo. Delikado yan. Yeah. So, mga project na mga tinatayo niyan sa Maynila, siguro we will allow them to speak for themselves later, no? Okay, so have I answered your question regarding? Yes. Okay yes. na yun? Okay we na? will go to your just arrived visitors. Thank you. Thank you so much, Engineer Gilbert Cruz. I would like to address this question to Engineer Tony Ocampo. He is the contractor? He is the President of Skynet. Okay. In short, the contractor of the project. Okay. So, sir, how will the project go about? Especially so, since we have heard from Engineer Gilbert Cruz a while ago that tomorrow is the groundbreaking
ceremony of that particular project there in Rojas, Zamboanga del Norte? There's the microphone. Thank you. Yun nga, napag-usapan na namin ni Eman, Dear Eman, na invite kami dito for the groundbreaking of the project. So, nandito kami, naka-ready rin kami. Mga equipments namin is papunta na ako dito. So, nandito yung mga team na namin, and then actually, mayroon na kaming advanced team dito na nandito na. Ayun. Yeah, so that is purely on-site development. We'll start with that. Will you please explain? Yes, ma'am. that? Yes, ma'am. That's site development. Site Okay. development. About, yes, sir. I'd like to inform the public also that Skynet is the same contractor of the 5 times bigger Big Boss Cement, which is ongoing in Porac, Pampanga. About the building structure, we have here the architect. Does it follow with the environmental laws? Yeah, we are also doing the green building. Actually, we are very familiar on that green architecture. Aside from Zamboanga, we have also in Jensen project. It's in Tupi, sir, no? Tupi. Coconut processing plant. Coconut processing plant we're doing also. We have 2 now in Mindanao. Then we have 1 in Porac, which is the Big Boss Cement. And we're doing also the Matimco project now. It's a 2 big warehouse. That's there. I think Matimco is based in Cebu, but we're doing it now in Caloocan City, the bigger warehouse. Now we just finished the Philippine Arena site development plan, site development works and toll plaza. Philippine Arena of the Iglesia. Yeah. That's a very huge project. Yeah. And also we're doing the SMDC project. We're doing the SMDC projects in Metro Manila, like Fame, somewhere in Mandaluyong, a residence in Makati, we have Coast residence in Pasay, and we have 1 in Wine in Quezon City. So, and South Mall, we have 5 now SMDC projects, aside from this Zamboanga. Yes. Let me inform the public that the Pampanga plant is going to be a 500 ton per hour plant, no? Although what is being executed now is 100 tons. By the way, the Rojas plant is only 40 tons per hour. So, sa bagay, kusina lang ni siya sa mga ginagawa nila. So, just to let the public know that our contractor is not only able but overqualified to do the project. Okay, this is not a joke, no? At saka yung mga contractors here, architect and project engineer, they are not, kumbaga, pipitsugin. Okay, but I would like to before ni Edgar, I would like to inquire, hindi pa kayo natatakot pumunta dito sa Mindanao? Especially in Zamboanga del Norte, baka makidnap kayo, yun sa mga news, di ba? Hindi po, kasama ho natin yan. Walang problema doon. Yes, because Dipolog City is very peaceful and Zamboanga del Norte, we assure you of that. And the people here are very hospitable. So, it is only right and proper na pumunta kayo dito para maggawa ng mga projects para sa mga tao dito sa Zamboanga del Norte. So, thank you so much for being here with us, no? Thank you po, sir. Thank you. Okay. Question coming from Edgar Saranda, please. Okay, thank you. Tomorrow, I understand tomorrow is the groundbreaking. Bukas, no? So, after the groundbreaking, when we will see activities, no, for the construction, and what is the time frame? And another questions that will this be given out most priority? Kasi ang dami nyo palang project, ang lalaki, at saka meron pang 5 times bigger than the project here. So, what's the priority? Dito ba? Actually, sir, this is the priority project because I think the Petra and COL is giving us timeline for this. Although this is a 2-year project, I think so. And tomorrow we'll do the groundbreaking and the clearing and grabbing of the project. From there on, we have a schedule for such particular area to develop based on the plan to be issued to us. Thank you, sir.
Algomos, who is the project construction manager, they are representing the joint venture, which includes already Sea Oil, Petra. As mentioned earlier, it's called Good Hope Port Services. So maybe Eman, Engineer Eman can tell you the timeline. Just to be more detailed on our timeline, we're going to start with a 3-month period of site development. This will include grubbing and clearing of works. So i-clear natin the area. We'll make sure it's ready for construction. The next step is to do the site development works also, which includes the roads and the drainage. So that will take another 3 months. So basically, it will be a total of 6 months site development. Then comes in the locators, which is Petra and Sea Oil. They will be doing their plans separately. It could be simultaneously, or one could go later than the other. So what I see is Petra will go first. After the 6 months, they're going to start their construction with the cement plant, yung 40 tons per hour. It will take another 6 to 7 months. So basically, the project Petra cement plant will be done by the end of next year. That is a target for now. But we're working towards completing it. Hopefully, we're not saying it could be done, but we're looking forward to completing it by summer next year. And what will be next is the pier or the wharf. Right now, we're working on the plans. We're still working on the timeline of the pier. It will take another year for us to complete it. So basically, that will be the last. And maybe Sea Oil will do that simultaneously, their depot, along with the pier. So the project completion will more or less be more than a year, or let's say 16 months to 2 years. Okay, so thank you. Mamelit? Yes, Question to our contractor, Engineer Ocampo, and the team, Engineer Cruz also. Are you planning to do partnership also with local contractors? And if not, where would you get the manpower necessary for all these manpower needs? Manpower will be somewhat, it will be local available if there is, but some skill will be coming from us. Then from what do you mean by partnership, sir? Subcontractor? Yeah, some. We will do some also on areas where we can have it some subcontracts. It depends, of course, of the quality and the guarantee of the timeline we need also. So kung may interesado pong mag-apply, saan po sila pupunta? We have a site office, sir. We will put our site office there. I think we can coordinate on that. So the process for the recruitment is not yet starting. Hindi pa Not yet, sir, because we're still moving our equipment, and I think once we start the building, that's the time we can hire some personnel, because as of now it's only clearing and grabbing. Okay, so tomorrow will be the groundbreaking ceremony of this particular project. How soon will be the actual construction of this project? Because the groundbreaking ceremony will start tomorrow, will be done tomorrow. So yes, project engineer Eman, please. So right now, we're going to commence the project actually by next week on Wednesday. That will be our day 1 for the site development works. So that will be the day 1 of our 6 months site development works. By the end of summer, or maybe on summer, simultaneously, we could also do the Petra cement plant. So there is a way of crashing down the schedule para po mapabilis yung project. We will do the roads along with the plant. Hindi na po natin siya gagawin, uunahin yung roads and then the plant. We could do that simultaneously para mapaikli po yung schedule. Kasi what we're after is, we want to do the plant as soon as possible. Of course, to create
an opportunity for the locals. And second is it's because it's the mandate of the owners. Third would be, of course, they want to venture out and test at saka to utilize yung cement plant nila for the construction of the other structures. Kasi basically they will be making cement, so they could utilize it in the construction of the pier and other structures as well. So kaya po pinaka-priority there is to construct the cement plant. Kung kakayanin po namin, it's along with the construction of the roads. So that will be the first phase of the construction. Yeah. So what is Oh, heavy equipment. Yes, right now Skynet is shipping their equipments from Manila and some from Gensan. It will arrive late next week. So we will start the actual site development by around Wednesday or Thursday. Uunahin lang po natin yung pagputol ng mga puno and then i-clear na po nila yung area. After that, i-grade po nila to the desired elevation and then we could proceed to the excavation works, yung drainage natin. Tapos sasabay na po yung cement plant. Yeah. Okay. I don't want to be suspicious on your qualifications and all those things, no? Because you're too young, diba? You may lack the experience, but of course you have the you are overqualified for that particular work. But the question is, you are all single and available. Are you willing to leave your hearts here in Dipolog City after the projects? Because we have many pretty girls around, in Dipolog City, meant for the altars, showbiz. Maybe the best person to answer this question is Mr. Javed Cruz. Pero friends lang. Magandang basic yung friends friendship. Textmates, yes, okay. But the serious question there is, are you not afraid to undergo these kind of works here when you're among the strangers and especially the local people will criticize your works? In street lingo, in Bisaya, patuga-tuga man siguro na sila gama diha, then man dagway na magkadimao baka na di ana. So it goes with the territory ba, no? Yes. Engineer Ayman. Yeah, actually this happens to all our projects, not just here in Dipolog. It's the same in Luzon, because we venture out to projects away from our comfort zone, which is Metro Manila. So basically lahat po ng projects namin is in provinces. So when we go there, we know we are very young, easily criticized because of our capabilities, and what's different from us, no, with the other people is that we are flexible in all ways. Yes. We learn continuously. We don't stop, no. We're still young, and we're looking at this possibility that we always will be gaining experience along the way. We're not saying that we're really good at everything that we do, because we're still learning at a lot of aspects. But with regards to yung takot and criticisms, we already accepted and embraced that once we started working. Before pa po, bago kami magsimula, we embraced the fact that we will be criticized, and we accepted it as a challenge for us to grow. Yeah. Okay, very well said. Question, Edgar, please. What's the common burden sa experience niyo sa lahat na construction? What's the common burden and paano niyo ginawa to answer the burden of your Yeah. Actually, this the issue here that we are faced with regularly is dahil bata kami, we tend to be actually it's not the term is not actually bullied, but of course we're easily pressed. Kumbaga, we're easily pushed or misunderstood. Yes.
But we stand to our beliefs. No? We stand to what we believe in. We stand to what we have learned. But as I've said, we are very flexible. If we know and understand that we are doing some things that are actually wrong and can be improved, we try to improve further. Let me explain the role of Aldemos. They are the project management group, so they're representing the owners to evaluate and to monitor the contractor. So they're independent, no? They're independent. So we hire them to oversee. They're not only overseeing Petra, but they're also overseeing Big Boss Cement. So they're young engineers, and their job is to monitor, to make evaluation, and do reporting in behalf of the owners. No? So yun ang role. Sila talagang contractor. So, sila yung mag-meeting lagi. Pag merong sana labi. So, sila naman yung taga-report sa amin na they're on time, they're not on time, you know. Sila yung mag-recommend na bayaran na o ganito, ganon. Something like that. So, yeah. We are also, by the way, sets of consultants. No? Meron kaming consultant sa structural, may consultant kami sa electrical, mechanical, plumbing, fire protection, etc. Lahat ng aspect meron. No? And they are also the ones coordinating with them. Hindi ko na inimbita yung iba kasi alam mo na, ano pa lang, launching pa lang tayo. No? So we have great names, you know, yung structural namin, si Randy Nolido is a professor of structural engineering sa University of the Philippines, no? So, yung iba, nakalimutan ko na yung mga pangalan, no? But Randy is more, you know, famous dito sa Manila. Okay. Okay, last questions. We have 7 minutes to go. Sorry, guys. Last question. I forgot the question. Okay. Okay, last question to the contractor and the architect of the project. Is it possible that we'll also see a perspective of the project to be shown beside the project where it will stand, so that the people will also picture in mind what is the image, the appearance of that project, because we'll never know if we won't see some sort of tarpaulin or project description of that there in Rojas. Yeah, of course, it's an honor for us to advertise our company and also our project, but that advertisement will depend on the owner. So I think Sir Gilbert is the right person to answer that. Okay, Engineer Gilbert Cruz. For me, action speaks louder than words, no? So, as you all know, this project has been criticized. So, I just want to see it going up, and then later on, you know. So, sabagay, you walk first, no? Before the talk, no? So, kuhaan kayo. Again, I'm not a politician, all right? I'm a businessman. So, tanaw na lang ninyo. If you want, I can provide you the perspective. I can give you the site development plan. Pero advertisement kasi, I don't like faces and, you know, advertisement on the wall. No? I'd rather see the plant rising and being constructed, up and running middle of next year. So, the objective is, as Engineer Eman mentioned, basin o pag-abot sa summer next week, next year, natay kaugalingon nga siminto din sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat. Okay, regarding health and security of the workers lang, sa how secure will be the workers? Kasi the usual is in the construction sites, merong mga disgrasya, mahulog, makurintihan ng mga tauhan. How secure will be your workers? First, we really prioritize safety during construction. It is a mandate for us to put safety above all. Pagka po may problema or concerns kami during safety,
we are the ones or the owner's representative, kami po ang unang pipigil sa trabaho po ng contractor. First, we ask them to submit their manuals or safety manuals and security manuals. Basically, nandun po lahat ng guidelines na re-reviewin namin at dadagdagan ho namin kung kinakailangan. Those will be implemented during the project, and non-compliance to it, may sanctions kaming nilalagay sa kanila. So basically, hindi po nila pwedeng baliwalain yung prosesong yon kasi they will be sanctioned accordingly. So that is very critical, of course, kasi every life for us is very important, no? And we don't want the project to be delayed dahil sa ganitong mga issues na nagkakaroon tayo ng disgrasya sa loob. Okay. So, okay, thank you so much. We don't have time anymore. So I hate to break up our discussion this morning since you are already here. We could have make use of your presence, but since we are running out of time because the delay of the flight from Sabi City also, guys, no? So I would like to get the parting words and message coming from our guests. We'll start with Engineer Tony Ocampo and then the architect. Thank you po. Thank you sa lahat at nabigyan kami ng pagkakataon para po dito sa project na to. Thank you in behalf of SkyNet Construction. Thank you very much for inviting us, and it's an honor for us to be here. And I hope we'll also coordinate and ask the local government to support us. Thank you very much. Okay, thank you so much, Architect Marlon Mendoza. And of course, we have here Engineer Eman Navalan. I would like to take this opportunity to thank everyone for giving us an opportunity to create this magnificent project, to showcase then what is the importance of this project to the eventual development of the city of Roxas, including, of course, the neighboring cities here. Yeah. So Municipality of Roxas. And sorry. Because of the project. And of course, yung neighboring cities. Kasi alam naman po natin this is an industrial zone, so it will uplift yung development, and of course, it will also give new opportunities sa atin para to develop both yung livelihood ng mga tao within the community. So thank you. Okay, and last but not the least, of course, the main guy behind this huge project that will come here in Zamboanga del Norte, none other than Engineer Gilbert Cruz. Daghang kay salamat sa higayon nga nakatambong ko nining higayon manghinangot ko o gubani ko ninyo sa inyong pagampo nga kaning atong proyekto walay mga humps and bumps, no? Walay balakid, unta dire-diretso lang atong trabaho o kaning tanan atong paningkamuton alang sa kalambuan sa atong probinsya o alang sa atong mga kababayan dinhi sa Dakbayan, sa Dipolog, uban pang mga munisipyo nga mabulahan niya ni proyekto Kani sila tanan akong ipasalamat sa atong labaw nga makagagahom atong Ginoong Dios nga mo naghatag ka nato og kusog og atong mga resources aron madayon ni mga proyekto Daghang salamat ug maayong Domingo kaninyong tanan. Thank you so much. Personally, from the bottom of our hearts, magpasalamat mi kang Engineer Gilbert Cruz, ilabi na sa nag-compose sa amo ang media tour dito sa National Grid Corporation of the Philippines nga pahuman ibisita dito sa Congress kay tungod kang Engineer Gilbert Cruz nanghimamat na mo personally si Mr. Henry C., ang President and CEO sa National Grid Corporation of the Philippines. And kini si Mr. Henry C. kay best friend man ni Engineer Gilbert Cruz. Anak ra gud ni siya sa the richest man in the Philippines.
nga si Mr. Henry C. Sr. So muna nga dako kayo nga mo ang kalipay o with all our hearts nagpasalamat ni ngadto kang Engineer Gilbert Cruz nga amo jong na ila-ila na himamat na mo bisag sa makadiyot lamang na lola mi na amaze kami nga nahimamat na mo si Mr. Henry C. So thank you so much. Ano to panahon sa ngalan na lang ni Mr. Robert Pinsoy, ni Edgar Soronda, ni Pons Roda sa Philippine Information Agency o sa uban pa nato mga panelists karon butaga sa ngalan ni Tax Ilumba, ni Silbert Adriatico Condobeyano sa ato ang live streaming www.imndipolog.tv.com. dayon click lang ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube na diya tanan natong guests sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Dito sa stasyon si Danny Loob sa ngalan sa atong station manager na si Edgar Dagomo. Kini si Edith pahintito mo ingon kaninyo, to God be all the glory. Happy Sunday everyone. God bless us all. Studio, take it away.